सुबह ये बंद था देंगे तन मुन कोट मस्त काटलं नाही गे उडी के नार कोई दे बेतिता आय होती ता पुरा आई होती ते इंदी उडा वेळ लागेत इंदी घर वादून ಈ ಜಂಪ್ ಹೋಯ್ಸಿಮ್ರ ಮರ ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ಸಿಮ್ರ ಮರ ಗಟ್ಟಿ ಲಾಗಿತಂದ್ರ ಲಾಗ ಲಾಗ ಲಾಗಿತ ಲಾಗ ಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಮರ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗೆ ಇದು ಹಂಗೆ हम खावे लग मामा ए मामा मामू तू चल काशी काय रे तकलो या तर दोस्त दात दल न आहे काय काय रे तकलो जा तेना तर मास्टर तर तुला तक मन पडा अरे ना पडाई का हे बाटे हेरी तकला जब देख कुछ ना लाल गुड बाके जा जा तर तुला तक अब सबला वे आते गुड बाके पकड़ पड़ेगा सत्या का लमला नी जिकिल मिशन ना ಸತ್ಯಾಗ ನಿಗೆ सेटा से चा 2 কেজি মাংস বারোছি কইলুস কাই কি 2 কেজি ন বার করলি বেল তো মরনা পানু নাই সেদিন ছান্টা মারেলু কেতে গুর মাউস মস্ত খাইলু ಎಕಡೆ एती लाती भाई बका बाटे हेरी देखता रखिना ಹಾ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಿ ಮಾಮ ಮೋಕ್ಯಾರ 2 ಪೀಸ್ ಪರ ದೇ ಬಲ್ಕೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮರ ए ओंडा रोगला देसी ಅದ ಮಾಲ್ತಿ ಅವ್ರೆ ಇನ್ ಸಂತರ್ದ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಬಾರ ಆ मैं तो सेंटी दो तारी ಏತೆ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾ ಹೇ ಮರಿ ಗಲ ಬೆ ಸೇದಿ ನಿಚುನೆ ಖಾನ್ ತೆ नहीं ಏತೆ ದರ್ ಗೆ ಸೇದಿನ ದರ್ ರೆಲು ಏತೆ ದರ್ ಗಯೋ ಅಬ್ಬಯ ಗಣಿ लेन लेन दर दे पिया ओ लेंथ के दर बोली तो के माउस के दर बोली की चार्लस वाल देख तुझा धुनी के आनी करी पकड़ हे काट देस पानू सीधी काट देस सीधी काट दे নাই এটা কাটবার আছে মাউস কাটবার আছে কোনটা আছে होना আছে কাটবার বাচ্চা গরমিন তো ফোন নেই টুডু করব কোন ಅದ್ಗುಲ್ಟಿ ದೇವು ಬರ ಹಾ ಅದ್ಗುಲ್ಟಿ ದೇವಿ ಬರ್ತದೆ ಬೆದಿ ಹೌದು ರಾತ್ರಿ ಬಡಿ ಏತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆದಿ ಇದೆ ಆದ್ರ ಓಹೋ ಇದೆ ಅದ್ಗುಲ್ಟಿ ದೇವ ಹೌದು ಬೇಡ ಬಸ್ ಕಾಟ್ ದೆ ಮಾಡದೆ ಆದಬು ಕಾಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಲಾಪಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇ ಅತ್ತರ ಇದು ವಾಸಂತರ मुझे के बेकिना नीचे ये गोड़ कौन तो फोटो कर लाने कोई जो फोटो काट लाई वो जो फोटो कर लाने अब्बा तू यहाँ तो डर रहे तो काटना ये तो मार ला बने मार ये रतु चेरा नहीं चुरे ये डर रे बाबू मुको डर लागला ये तो डर ने खाएगा के हूँ हां काइली नि तो देखलो सुनी चेरा फिर ना ना डर दे से दे दर दे से सेंती दर दे मात्र माउस जो तो गेट आला बेला उना पाछे मारे यार बड़ मोटी बिचल लइला रे ये तो डर रे इंती कर गुड़ा कर इंती कर डर ओइ ने चले गुडाई कर मिना दारी डर मदर चोप ती काय सर मुको डराइसु चल फिक रे मैं गया अरे ती डर दे जान मजे कर डर दे जान सब पराई डराइसु इंती गुड़ा हल्का बिगी काटा या काटा बोले ती तब ना मका घर डराइसु टेस्ट कर छे देख जिगबा खाना पार ला दिया रे जिक तुई र र छाड़ना देख र
মারলা লো চিসিবে ধর রে হাতে তোকে খাই বাঘ ন খায় মুই তো আছি তুই রইলে খারাপ করছু তুই রইলে কাটা কেন মুই বসে বসে আনি করতে খুয়াই কেন লাগা আগ পই মা रो रो चबड़ जी के চাটি apa kami ibu kabar apa kan তুই কাইছ মস্ত আরে posu posu ni gaji to ka kabar ke nan ila mar piji তুই লাড়ি চামে কাটলা তোমার ইয়ার আইলানি খাইছি সে কে আমার বুড়ি কাটি hoy na gan banda ba katti এ দে achor ibu jangan kan ketan ketan और दबा अगर पैसे payad nanti sitan ये शुद्ध ले হইলা জিকবে ada nahi e bata chidu na ওলা 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 ওইলা বে খাটা পেটি হইছি ছাটি আর গুড়াইলা আনি gudo টাকা সে আম গছ কর ভইলা কা বড়ে আইতা এ আমগো চিচাই বনি করছি রে Manda sorte baja. Na kai ba parvon round kai budi. সেন্টার লখাই টাকা খাইবার মাউস Apa kan? Apa mira? Bro, पदंडम तरवड़ा বাবা ebade eta beja. দাঁড়া সেটা পিং দে দেইছো পানু ওই সেটা পিং দেস বেরে Ada no kayo. Tete kai bara mas din ke. Adi kali kugura mas. Adi kali mas mas. এ বে চাপ মাউস পাইছে নাকি Deklas. Deklas ke o. E dangri mon. Ebe eta ente roise, eta chopper আছে. হুম হুম আর এটা কাটবার আছে কাট তো রম মই টাকা দিবি হুম রোল কর দে হ্যাঁ হ্যাঁ টাকা দাম না সব কোয়াইছি যে সে কোনটা বেটলুস নি ওই কোনটা বেটলি যে কোন বাটন বেটলে হইছি কেনটা কর বেটলে হইছি বল মই জান বাটা তুই কোনটা বেটবার দেখছ না হুম এ দেখ হলা কোনটা বেটে হইলা নাকি সেটা কোনটা কলা এটা মাড কালা লগটা কি নাই চিনলা নাকি নহলে বর্ণা আছে পাবর ನೋಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಟ್ತಲ್ಗೆದ হুম ಅದು ವಾತ್ ಮಾತ್ರ ತಗ ಈ ತಲ ಪಕಂಗೆ ತೋಲ್ಕ ಕುಸ್ತಿನ್ಗೆದೆ হুম ಈ ತೋಕ ಪಕಂಗೆ yang tent ತಿನ್ಗೆದೆ হুম ತೋಕ ಪಕಂಗೆ ಇಂಜಿಲೆ ಇಟುಡ ಇದು ನಾನು ಹೊರದಿನವರು ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ದಾವ್ಕಿ ಮತ್ತಾನೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಬಿಗಿ ತೊಂಗಿನ ತಲ ತಿಂಗೋಡು ಬೇಜಿತೆ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ನು buat bro এটা নাকি এন্টি দেখছো দেখ দেখ জিক তো পান হই যাও দেখ বাবুর ನೋಡೆ বেলা 30 তাল হুম ಅಜ್ಜಬಾತ್ ಇದು ಕೊಯ್ಯೆ হুম ಇದು ಹಂಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಮ ಓ म्हणजे ಇದೊಂದು ಕೊಯ್ ಹ್ಮ್ ಇನ್ రెండు ಪೊಯ್ತಲ್ ಗದ ಹ್ಮ್ ಇಂಜಿದಿ ಸಮಾನ ಬಾತ್ ಅವಡ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ದಬ್ಬ ದೊರಕ ಮತ್ಕೆ ಈಗ ಕೊಯ್ ಇಲ್ಲ ಬಾತಿಲೆ ಇದು ಕೊಯ್ ಆ ಕೊಯ್ದಾಗ ಬಾತಿಲೆ ಹಂಗ ಹಂಗ ಮಂತ ಇದೆ এটা গোটে মাঠ এটা গুলটিলো মারলাটা কি না হুম হুম গুলটিলো বেগে দব দরকতা ঠেন্ড নকাই না
এটা গোটে মাঠ খেঁদা খেঁদা মার লাগিছে মাদার সুদ মিশা খালি মুন্ডকে মারবার আছে নাকি? মুন্ডে মারলে প্রপার না হয়েছে কম লম্বা হয়েছে কি এটা গোটে মাঠ এটা কাটা নাই কি কাটা বেটবাটা এটা মাঠ কাটা বেটবাকে একা বেশি কষ্ট দেখল হুম এদি কাট নাই কাটা নাই না সে কাঁটা কাট নয় না এটা মানে কাইলে কাট নয় মাত্র শ্রাবণ পুনি বেলে খাইবাটা বড় কষ্ট হুম ছেড়ে বেল খাইলে বিষ বিষ রয়েছে নাকি? মরে গেছে ওই আয় সাপ মাছ কা বিয়া আয় এটা চাকনা এটা মিশা খাইবার এসি এটা খাইবি ছেড়ে ए नल्ला रा याय नल्ला तिंगे सनरा पिलाद नका समत ಅದು ಕೊಡು ಹೊಸ್ರ. ಇದು ಕೊಡು ಇದು पिलाद नद्रा ಹ್ಞೂ डड नहीं ना डड डड लगे ಹ್ಞೂ पक बेचल आदमी तो सीधा नहीं कहेंगे ಹ್ಞೂ नर्द का तायल ಹ್ಞೂ उसको এটা আমাতি সেটা নাকি? এটা অন্ডা জন্ম এতলা এটা গোটে যেটা এটা রইলা কি না হুম সে অন্ডা লোক জন্ম করতে এটা ইতি আর গোটে আছে সব হিটা এবার দেখারি তোর মাঝে খাইছে কি নাই? পর দিল ন খায় খাইছে নাকি? এটা এটা আমাতে নাই হুম সেটা সরবি নাকি? কাদ না ইদ বাত কোটো কাই কাটরা হুম কিসটা সাপ খাইবো হেস ମୁଁ ଖାଇବି ମତେ ଏ ଭାଇ କାଲି କେତେ ଦେଲ তাহলে দেই নাই তুই দে পয়সা দে না কালি দিয়েছে না না এ 150 টাকা দিয়েছে ও বাল দেছে নাকি ওই তো দিদির কাছে চাই দিছে বনি হ্যাঁ বোনের দ্বারা আমি দেশে আজকে হ্যাঁ দেছে বাল দেছে দেই নাই ও তো কালকে চাই দিছে কাজ না কেটে টাকা দিছে জানিস এদিকে মানে না তুই এরকম করতেছিস কেন কো আমার একটু বুঝে না তুই তো সত্যি কথা কই টাকা নিছিস ভাত ছিস ওই রে ভাবাসে হ্যাঁ কিছু না আজকে মাল খাইছে কিচ্ছু দিতে পারবো না আজকে আজ বুধবার না আজ আমার টাকা এরকম যাবে না ওরকম যাবে না তোমার বাঙাল লোক কীরকম আজকে আমার ঘরে পূজা করছে আমি কন্যিকে কিছু ধান দেবো না কিচ্ছু দেবো না আজকে তো তুই তো বাড়ি থাকিস না কি এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ ঘুরে বেড়াচ্ছিস তোরে পাই না খুঁজে খোঁজে পাই না আমাকে বাল থাকবো তুমি তারপরে সেই দিদিরে কালকে পাইছি বাল থাকবো তাহলে 150 টাকা দেশে না কি হ্যাঁ 150 দেশে না 400 টাকা তো 150 টাকা দিলে তো 150 টাকা তো দেশে কালকে খালি আমি থাকতো কিরকম হয়েছিল আমাকে যাইছিল কাজে মাই কিনাস না ঘর রয়েছি মুনুস মন তো মাই কেন আমি ঘরে থিব না কালি খালি মিলতিলা কালি তিলা যাবে আসি তো আমি কি বাড়িতে আমি কোন নাই চলে যাব ভাই আমার কথা শোন শুন 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 ମୁଁ କେତେ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଦୂର ଆସିକରି ତତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉଧାରି ଦେଉଛି 400 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଥରେ ନେଲେ ତାରପରେ ଆଉ ଥରେ ମାଗି ନେଲେ না এবে খাইবি না ତା ଦେବା କଥା କି ନାହିଁ ନା ନା ଆମେ ଚୁରି କରି ଆଣିଛୁ ସେଟା অপমানি মানরা নাই পয়সা নাই মুই আজ দেবি না মোর পূজা আছে না মোর পূজা আছে ভাই মুই যাই পারবি না তুই যোটা কল কর এটা সে মনাইলা বলে তাঙ্কু খুয়াইবার আছে মাছ মিশা নাই কুকুড়া মাছ আনলি সকালে সরিগলা এবে দেই পারবি নাই মোর পূজা সরবা পতে মুই কিচ্ছি মিশা দেই পারবি না তোর পয়সা দিয়ে দেবে রে ভাই এ অন্য লোককে কিরকম ওই জায়গার মানুষকে কিরকম গালাগালি করছিস ওই মায়াকে ওই যে বাড়ির মায়া এরকম গালাগালি করি আমার বাড়িতে আসি গালাগালি কর তো কিছু অসুবিধা নাই যা মাদার সৎ
এ দেশে না